अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। आर्मी चीफ की पेशावर में सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की चंद मजीद तफसीलात सामने आई हैं और ये तफसीलात की तस्दीक भी सामने आई है। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि आर्मी चीफ की पोलिटिकल लीडरशिप के साथ जो मुलाकात का दौरानिया था वो तकरीबन 4 घंटे था। बड़े कैंडिड गुफ्तगू हुई है, सियासी जमातों की तरफ से सख्त तरीन सवालात भी पूछे गए हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से उन तमाम सवालात के निहायत ही तफसील के साथ जवाबात भी दिए गए हैं। दो टोक अंदाज के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से गुफ्तगू की गई है। इस मुलाकात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर का भी एक इंटरव्यू सामने आया है, जो कल रात को ARY पर वसीम बदामी साहब के साथ इंटरव्यू था, वो नशर हुआ है। और इस इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ की मौजूदगी में हीटेड आर्गूमेंट्स यानी सख्त जुमलों का, तुंदो तेज जुमलों के तबादले का एतराफ किया है। इसका मतलब यह है कि यह जो मुलाकात हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, इस मुलाकात के अंदर जो माहौल था वो कदरे कशीदा रहा, क्योंकि जिस तरीके से ये कैंडिड एटमॉस्फेयर के अंदर मुलाकात हुई, खुली डुली गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू के अंदर अगर इस बात का इतराफ कर लिया जाता है कि जनाब हीटेड आर्गूमेंट्स हुए, तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल के लिए किसी तरह की माफी का इम्कान नजर नहीं आता और ना ही इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद है कि 9 मई के वाकयात का एहतसाब नहीं होगा। ये जो हीटेड आर्गूमेंट्स थे, ये जो मुलाकात थी जो 4 घंटे तक मुहित थी, इस मुलाकात में मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। इन सवालात का जायजा भी लेंगे कि जनाब ये जो सूरत हाल है इसका अब हल कैसे निकलता है। लेकिन उसके लिए हमें जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये जो 4 घंटे की मुलाकात थी, इस मुलाकात की चंद मजीद तफसीलात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस मुलाकात के हवाले से ISPR की तरफ से जारी करदा बयान और अली अमीन गंडापुर का वसीम बदामी के टॉक शो में दिए जाने वाले इंटरव्यूज का जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये स्टोरी कि मुलाकात हुई, 4 घंटे तक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में अहम सियासी जो रहनुमा हैं, जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से कहा कि सियासी जमातों के कायदीन नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। उनका यह भी कहना था कि अगर ज़रूरत पेश आए तो इस ज़िम्न में बाज़ तब्दीलियाँ करने के लिए प्रोग्राम पर नजर सानी भी की जा सकती है। इस मुलाकात जो कि 4 घंटे जारी रही, इन नुमाइंदों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ खुलकर गुफ्तगू की और ज़ेर बहस मौज़ूआत पर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी किया। मुलाकात में शरीक सियासी जमातों के नुमाइंदों ने बताया कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में अबूरी अफगान हुकूमत के साथ रस्मी या गैर रस्मी बातचीत की तजवीज़ भी पेश की और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दूरी भारत के खित्ते में असर व रसूख को बढ़ाने का सबब बन सकती है। अब अगर आप ये जो 4 घंटे की मुलाकात है इसके अंदर इस नुक्ते पर गौर करें जिसके अंदर सियासी जमातों ने इस बात का मुतालबा किया या इस बात की तजवीज पेश की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए और इस ज़िम्न में अगर कुछ और तब्दीलियां नेशनल एक्शन प्रोग्राम में की जानी है तो उन तब्दीलियों को भी जो है वो अडॉप्ट किया जाए और इस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर नई तब्दीलियों को नाफिज किया जाए। यह बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान APS सानहे के बाद उस वक्त की गवर्नमेंट ने बनाया था और तमाम सियासी जमातों बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने इस नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील में अपना रोल भी प्ले किया था। इस नेशनल एक्शन प्लान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलू भी थे, लेकिन एक पहलू था जिसके जरिए जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया था और मिलिट्री कोर्ट्स को 2 साल के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था और यह नुक्ता बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस नुक्ते में इस बात के लिए पाकिस्तानी फौज को गुंजाइश दे दी गई थी, इस बात को तस्लीम करते हुए कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ एक बोसीदा और गला सारा निज़ाम है जिसके जरिए मुजरमान को, जो कि हकीकी मुजरम है, ना तो उनका तयन किया जा सकता है और ना ही उनको सजा दी जा सकती है, क्योंकि पुलिस की निजाम से लेकर अदलिया के निजाम तक हर एक जगह पर ऐसे खौफनाक लूप होल्स हैं जो मुजरिमान को सजा से बचाते हैं और बेगुनाहों की आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। लिहाजा इस सारे अमल से
जो है वो हकीकी मुजरिमों को सजा देने के लिए और उनको सोसाइटी से अलग करने के लिए नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की गुंजाइश को रखा गया था और फिर इन मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए बहुत सारे मुजरिमों को सजा भी दी गई थी। अब इसी हवाले से एक मुकदमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जेर इल्तवा है और सियासी कायदीन कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर पूरे तरीके से अमल दरामद भी किया जाए और अगर गुंजाइश की जरूरत हो तो उस गुंजाइश को पैदा किया जाए। यानी अगर फौज ये समझती है कि उसको ये जो फौजी अदालतें हैं इसके जरिए उसको मुख्तलिफ जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात या इल्जामात या जराइम होते हैं उनका अहाता किया जाना चाहिए, तो फिर इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए और ये मेरी नजर में एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। इसी हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो गुफ्तगू इन सियासी लीडर्स के साथ चलाई गई है मीडिया के ऊपर और इस गुफ्तगू के अंदर इस बात का भी वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक मखसूस ग्रोह और उसके बैरून मुल्क मुकीम आलाकार जो कि फेक न्यूज के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं उनको एक मर्तबा फिर ना सिर्फ तंबीह की है बल्कि इस बयान के अंदर वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार भी किया गया है कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जा रहा है। यानी ये जो बैरून मुल्क लोग मौजूद हैं वो यहां पर अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दूरी का तासुर देने के लिए झूठ पर मबनी बयानियां बना रहे हैं और वो बयानियां कौन बना रहा है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। और इस तरह के जुमलों के बाद आपको जहन के अंदर अली अमीन गंडापुर के हीटेड आर्गुमेंट्स को भी मद्देनजर रखना चाहिए ताकि सूरत हाल हमारे सामने वाज़ेह होकर आ जाए। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान का हर तरीके से तहफ्फुज करेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात चाहता है, हमारा इख्तलाफ महज पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने फितना खारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर है और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं कर सकते। उनका यह भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और नहीं फितना खारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। उनका यह भी कहना था कि फसाद फिल अर्ज़ अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह है। उनका यह कहना था कि रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना पड़ेगा। उनका यह कहना था और ये जुमले बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, आपको इस पर थोड़ी सी तवज्जो करनी चाहिए। उनका यह कहना था कि इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं लेकिन उन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना इससे बड़ी गलती कोई और नहीं है। उनका यह भी कहना था कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है, इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जा रहा है। यानी आर्मी चीफ ने इस बात को बावर करा दिया है, क्लैरिटी कर दी है दो चीजों की। एक ये कि रियासत के मुखालिफ बयानिया जो भी तश्कील दे रहा है उसके लिए कोई माफी नहीं। दूसरा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का पैगाम दिया है इन पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने कि भाई 9 मई के ऊपर किसी तरह की कोई माफी नहीं है और वो तमाम किरदार जो जिन्होंने 9 मई किया वो अगर अपनी इस गलती को जब तक वो तस्लीम नहीं करेंगे उनके लिए ताज़ा हवा का झोंका कहीं से नहीं आएगा। और गलती तस्लीम करने का मतलब ये नहीं है कि जनाब उनका जुर्म माफ हो जाएगा, गलती तस्लीम करने का मतलब यह है कि उनके लिए जो अदालतें हैं वही उनका फैसला करेंगी, अलबत्ता उनका जो सियासी रोल है उसके ऊपर किसी तरह की कोई कदगन नहीं होगी। और मेरा यह ख्याल है कि यह सूरत हाल बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और खास तौर पर इन दो खबरों की मौजूदगी में कि ये जो ट्रंप कार्ड है ये अब इमरान खान की जेब से निकलकर शहबाज शरीफ की जेब में आ रहा है और इस हवाले से इस बात का भी इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले किसी तरह की कोई एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आ सकती है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से कुछ एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हो। और इस हवाले से वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए $40 अरब का,
ٹھیک ہے جی، یہ جو اعلان کیا گیا ہے امدادی پیکج کا، اور اس کے اوپر جو ووٹنگ میں جو ورلڈ بینک کے ڈائریکٹرز تھے اس میں سے 13 میں سے 9 ڈائریکٹرز نے پاکستان کو یہ جو $40 بلین ہیں 10 سال میں یہ دینے کا انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ $20 بلین جو ہیں وہ آئیں گے ان کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے، اور $20 بلین آئیں گے دیگر ان کے ایسوسیٹس کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں ہر سال $4 بلین پمپ ہوں گے، اور وہ $4 بلین پاکستان میں مختلف پروجیکٹس پر ختم ہوں گے، جن میں مختلف اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ، عوام کو صاف پانی کی فراہمی، انصاف کی فراہمی، انفراسٹرکچر کی بہتری اور سٹرکچرل ریفارمز شامل ہیں۔ اور یہ جو $40 بلین کی پاکستان کے اندر پمپنگ ہے، یہ انفیکٹ اسی سارے عمل کا حصہ ہے جس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کے حقیقی مسائل کو لوگوں کے سامنے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس سارے عمل کے لیے ضروری ہے کہ یہ پیسے پاکستان میں آئیں، پاکستان میں ان کی انویسٹمنٹ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر امن ہو، پاکستان کے اندر فتنہ خارج ہمیں نظر نہ آئے، پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی افراتفری کا ماحول ہے اس کو ختم کیا جائے، پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام نہ ہو، اور پاکستان کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے والے، پاکستان کو مختلف بحرانوں کا شکار کرنے والے سیاسی قوتوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اس کے بغیر یہ صورتحال کسی طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتی، اور یہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ اس لیول تک جا کر چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں جہاں تک اس سے پہلے کوئی بھی نہیں گیا۔ اسی حوالے سے یہ جو ملاقات تھی 4 گھنٹے طویل، یہ نہ صرف اہمیت کی حامل تھی بلکہ اس ملاقات نے ایک واضح پیغام بھی دے دیا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اس واضح پیغام کو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں شاید ناکام رہے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ یہ جو انٹرویو جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، جو انہوں نے وسیم بادامی صاحب کے ساتھ کیا تھا، اس انٹرویو میں انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعتراف کیا کہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف کی موجودگی میں ان کے ہیٹڈ آرگومنٹس ہوئے، جس پر جو ماحول ہے اجلاس کا وہ نہ صرف کشیدہ ہو گیا بلکہ آرمی چیف نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو مسئلے ہیں آپ جا کر حکومت کے ساتھ اٹھائیں، اور حکومت کے ساتھ آپ کا مذاکراتی عمل جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر اس جگہ پر کسی طرح کا کوئی فس کریٹ نہ کرو، کوئی ایسا سین کریٹ نہ کرو جس کے نتیجے میں بات بگڑ جائے، کیونکہ اب اگر 26 نومبر کا ذکر آئے گا تو پھر 26 نومبر کے بعد 9 مئی کا ذکر آئے گا، اور اگر 26 نومبر کے بعد 9 مئی کا ذکر آئے گا تو پھر جواب صرف وزیر اعظم صاحب نہیں دیں گے، 9 مئی کا جواب تو دوسری طرف سے آئے گا، اور اسی وجہ سے اس جواب کو بھری محفل میں دینے سے گریز کرنے کے لیے آرمی چیف کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو اس بات کا مشورہ دیا گیا کہ بھائی یہاں پر ذرا خاموشی اختیار کرو۔ اسی انٹرویو میں علی امین گنڈا پور نے 2 اور چیزوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو گولی کیوں چلائی کا بوجھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جا رہا ہے، علی امین گنڈا پور نے اس بات کا اس ٹاک شو میں اعتراف کیا کہ یہ بوجھ ان پر ڈالنا غلط تھا، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آرٹیکل 245 کو نافذ کرنے کے بعد فوج کو ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ اب چونکہ فوج کو طلب کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، لہذا جو رسپانسبلٹی ہے 26 نومبر کی وہ فوج پر عائد نہیں ہوتی، وہ ذمہ داری گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جب ان کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے وہ محسن نقوی کو ان واقعات کا ذمہ دار بھی تصور کرتے ہیں، اور ان سے اس بارے میں سوال بھی پوچھتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی۔ نہ صرف یہ بلکہ مذاکرات کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے ایک اور انکشاف کر دیا، اور پوری پارٹی سے الگ موقف انہوں نے اختیار کر دیا۔ انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ اگر مذاکرات کے تیسرے دور میں گورنمنٹ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا اعلان نہیں بھی کیا جاتا تب بھی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کو جاری رکھے گی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم محض یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر تاریخ کا اعلان نہیں بھی کیا جاتا، جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں بھی کیا جاتا، کم از کم اس بات کی کانسنٹ مل جائے ہمیں کہ جناب وہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے 26 نومبر اور 9 مئی کی تحقیقات کے لیے یہ بنائیں گے۔ اور اس
یہ جو ہے یہ ملنے پر, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے پر کہ وہ بنائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے, اس بات کا اگر اشارہ بھی مل جائے تب بھی یہ مذاکراتی عمل جاری رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیفینسو پوزیشن پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ اس بات کا بھی واضح طور پر اشارہ ہے کہ یہ جو اعلانات اس وقت ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان کی اکانومی کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے یہ جو ورلڈ بینک کی طرف سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ورلڈ بینک کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ امریکی حکومت کی کانسنٹ کے بغیر کسی طرح کا کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ممکن ہے. لہٰذا یہ جو لوگ ایک پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا, اڈیالہ جیل کا بوا کھلے گا اور عمران خان باہر نکلے گا, میرا خیال ہے کہ وہ ایمکو کی جنت میں رہتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں خاص طور پہ 2025 میں عمران خان کے موجودہ صورتحال میں, کیونکہ یہ جو جملے آئے ہیں غلطی انسان خطا کا پتلا ہے, یہ ایسے نہیں ہے. جب تک خطا کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اڈیالہ جیل کا بوا نہیں کھلے گا. دیٹ از فائنل. میرا خیال ہے کہ یہ وہ دو ٹوک پیغام تھا جو آرمی چیف کی طرف سے دے دیا گیا ہے, اس خوشخبری کے ساتھ کہ پاکستان کی معیشت اب بحرانوں سے باہر آ رہی ہے, اور ہر سال پاکستان کو 4 ارب ڈالر کی جو امداد ہے وہ ملے گی, اور 10 سال تک مسلسل ملے گی. تو یہ ایک امپورٹنٹ اور ایک خوش آئند سگنل ہے ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کے شہریوں کے لیے. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.